गाइस केमिति अछ सेमिति भलर थाओ सेमिति हस खुशी बंचु थाओ भाई माने आज मोर एटा मोर सेकेंड ब्लॉग ए ब्लॉग रे मु आपण मानकु मोर सांग मानकर सहित किछि भुजी होते लखा भुजी एमते हे जे सांग साथी तो आज गोटे स्पेशल धৰণৰ भुजी रे होजी से भुजी रे सब कोन कोन होजी आपण मानकु मु देखौजी चलंतु आपण देखिबे तापर कहिबे केमति लागिला एमति आपण टी सपोर्ट करंतु आज्ञा मान प्लीज भाई मान सपोर्ट करंतु भाई आज हमरो ओडा भोजी चली जी पियाज में पड़ी गला टेलीग्राम रे ग्रुप बने राती रे भोजी कराडा अलगा मजा ए मो सांगो मंटू ए कान्हा सुरसा तेल देगी वर्तमान प्याज पका हेगी घाटी दिया जी वर्तमान लंका गुंड एबे लंका पड़ी जीवो लंका बोलला हेला लंका गुंड जोड़ा की दुईटा पैकेट में पके दउ जे अधिका लंका खाऊ तो अच्छा रागो टी अधिका जेहेतु हम रागवा लुकरा ठीक है दादा कोन करिया अदा रसुन पेस्ट तापर रुह टिके रुह खाली चले देबा टिके वर्तमान खुटर कर देइस चले देला पर का टेस्ट टिके आसीबो नै दे पका आउलेट पेस्ट पडिस योदा माने हेमोदस्तार से चाहिए माने निजे गुटे परिश्रम करना से चाहिए होममेड येला प्याज ये रस प्याज पडितला वर्तमान पडी गला रसुन और अदा पेस्ट तापर ग्राइंडिंग कोले से टेस्ट आसनो ना ठीक है घांटी दबा बासना तो पूरा एक नंबर देखा कोथा के जाउजी ए बासना उडा हलाने के चिकन रेडी तो कलर केमती हे गला पूरा मस्त खाउजी बस वर्तमान में लुणटा एड ऐड करतबा जल्दी मसला दिन सिझी दियो लुण एबे ऐड कले मसलाटा जल्दी सिझिबो माने रुसेंगर कहयार मतलब माने जदि हमें एबे माने पकेबा लुणटा मसलाटा जल्दी सिझिबो आ कारण जेहेतु वर्षा आसीबार संभावना अछि हमर बाहर करजु से भाई देखो तो केते अंधार करजी देखो भाई वर्षा को मुहूर्त आसीबो कि माने कहियो होनी सेतबे हम सब दिए तरफर दिए जल्दी करी व्यवस्था जल्दी कर दो भाई गोटे कथा कहबी सांग साथी सहित गोटे भोजी करिया अलग मजा पुणी राति भोजी करिया भाई दिन बोलते गोटे मजा किसी नथा मुझे जानी राति भोजी कर अलग मजा भाई एक घर मंटू घर जाके आम घर 10 किलोमीटर करला सी भोजी करा पलाई एत बाट माने आम गाँव को पलाई भोजी करा ये मो कान्हा आम घर पाखे मो सांग पिला दिन छोट बड़े पूरा जोरदार की माड़ भी हो चलुनी निया जल्ला निया जलिस वर्तमान पुणी टिके चलै देइस खुडर करकी भाई एक्चुअली हम पड़िया किसी देखा जाउनी भाई किछि देखा जाउनी हला पूरा अंधार कर देई अंधार भी सबुआडे हे जे तोडे सीरियस प्लान हे वाला प्लान हैला पर वर्षा हला और हटा देना मंटू प्लान कला भुजी करिया बोली सडनली हम जान नथलु तापर वर्षा पळे आसला वर्षा आसीनी बे वर्षा आसीबो बारा बारा अंधार कर देई वर्षा छोटे पकैबारु हम टिके प्रॉब्लम हेनी समस्त प्लानिंग भी रखा है जेडी नहीं पा ये पूरा मसला पूरा हिसला रेडी हिसला ना रो बस एबे पानी दिया जीवो पानी दिया गला चले दबा आबा किछ मसला दबुनी दे मसला दिया जीवो जस्ट खाली टिके पानी दा माने टिके गरम होला पूरा आ मसला दे दे के निया तो जरूरी बा वर्षा में मत कंडीशन को निया ही जरूरी भाई कोन करिया तथापि हमें कर दबु तथापि जो बाउंस काठ रखाई जी हेला बाउंस काठ रखाई जी तले काठ रखाई जी बाकी बोट जळुनी आ वर्षा पे या बे काठ ए तो मैं फेसबुक खोल दे तो हां खाली उडे एजुकेशन चैनल देखिया उडे कोडी देखिया निया जळया प्रोसेसिंग केमती देखो काठ जाक जंती हेले जळुनी काठ हेलो गाइस बाउंस रे थरे धरलाडी धरिबो जे बाउंस को धरे वर्तमान ट्राई करी बस टिके तो जा कोडे रे फुटिबार बुडी तो किछ सुने एजुकेशन पूरा तो सीधुन जा मांस सिला के सुनाई गयो नियाडा भाई थरे धर नियार प्रॉब्लम हर पुणी आउथर निया को जोड़िया को प्रोसेस प्रयास कोन करिया वर्षा पे बहुत प्रॉब्लम हो जेडी हल्दी बोलला हल्दी पड़िला ये हला हमरो हल्दी इंग्लिश से कोन कहते टर्मरिक पाउडर ना कोन जो कहते सेया जानी छु अच्छा अगेन हल्दी बोलला ठीक है पांटे देबे पानी तो पानी के सफरी जहां बोला बस वर्तमान पड़ी जगह हमरा
ଚିକେନ ଚିକେନ ମସଲା ମସଲା ଚିକେନ ମସଲା ବି ପଡ଼ିବ ଭାଇ ରେଡ଼ି ବା ଚିକେନ ମସଲା ପକାଇବାକୁ ନା ମେନ୍ ମସଲାଟା ବା ବାସ୍ ଇଏ ହେଲା ଚିକେନ ମସଲା। ଭାଇ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ହେଉଛି ହେଲେ ଭାଇ ଆମେ ଚିକେନ ଖାଇଦେଉଛୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ୟାମେରାଟା ଅନ୍ ଅଛି କି କହିଦେବୁ ଅନ୍ ଅଛି କି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଲା ଆମର ଇଏ ଚିକେନ ମସଲା ଚିକେନ ମସଲା ବେଶୀ ନାହିଁ ଜୁଡ଼େ ହିଁ ମାତ୍ର ପକେଇଛୁ। ଆପଣ ଚିକେନ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପକେଇବେ ଆଉ ଚିକେନ ମସଲା ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆଉ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଚିକେନ ମସଲା। ଏଠି ଟିକେ ହାଲକା ବୁନ୍ଦା ବାନ୍ଧି ହଉଛି ତଥାପି ଆମେ ଏଠି କରିଦେଉଛୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ୍ କରାଗଲା ମିଟ୍ ମସଲା। ଯେହେତୁ ମିଟ୍ ମସଲା ଏଇଟା ଭଲ କଣ ମିଟ୍ ମସଲାରେ କଣ ଦେଇନି ନା କଣ ମସଲା ତ ପଡୁନି। ଠକିଦେଲା ଆଉ ଦୋକାନୀ ने हमको ମାରିଦେଲା ଧୋକା ଦେଇଦେଲା। ଧୋକା दे दिया। ଏଇଟା ପୋଡ଼ିବ ଦେଖ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଉପଚାର ମାନେ ଜଳିବ ନିଆଁ ଜଳିବ। बस उसके बाद ये है पानी लाए थे हमने। भाई अधा उड़िया अधा इंग्लिश कहनी भाई हिंदी कहनी भाई ना मजाक तो होनी चाहिए भाई खाली सत କଥା କହୁଛି କ୍ୟାମେରାଟା ଭାଇ ଖାଲି ଅନ୍ ଅଛି ବୋଲି ଭାଇ ମା ପୁଣି ସୁଧା ହଉନି ନହେଲେ ସବୁ ଗାଳିରେ ପୁରା ବର୍ଷା ହୁଅନ୍ତା ସତ କଥା ଆଉ ନା ନା ସେଟା ଅପଲୋଡ ଚିକେନ କେମିତି କଟା ଚିକେନ ଯାହାକୁ ଭାଇ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ହେଉଛି ହେଲେ ଭାଇ ଯାହାକୁ କାଟି କୁଟେଇକି ଆଣି ଆଜି ଭାଇ ଆମ ପଟେ ଏଇ ଚିକେନ ରେଟ୍ ଅଛି ଏବେ 80 ଟଙ୍କା ତମ ପଟେ ଭାଇ କେତେ ଅଛି କହିବେ କିଲୋଟା ହେଲା 80 ଟଙ୍କା ତମ ପଟେ କେତେ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ କେତେ କଣ ଅଛି ହେଲା। ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ବି ଲୁପ ପାଇଯିବ। ସତ କଥା କଡେଇରେ ବୋଲେ ହଳଦୀ ଟିକେ ଆମେ ଅଧିକା ଆଡ୍ କରିଦେଇଛୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ହବନି ବୋଲି। ଗୋଟେ କ୍ୟାପଚର କରିଦେବା रो ସମସ୍ତେ ଏଇ ପାଖ କାରଣ ବସିଲି ଗୋଟେ କ୍ୟାପଚର କରିବା କ୍ୟାପଚର କରିବା ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେବା ଚିକେନ ଟାକୁ ଧରିକି ଗୋଟେ କର ନହେଲେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ବାସ୍ ବାସ୍ ଧରତା ମସଲା ଏବେ ହେଇଗଲା ନା ପୁରା ମସଲା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ନା ଶୁଙ୍ଗିଲୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ବାସ୍ନା ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ହେଇଗଲାନି ତ ଦେ ମାଂସ ମାଂସ ପକା ମାଂସ ପକାବେ ଏଇଟା କଣ ଲାଗିଲା ଟୁ ମେନି ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ପ୍ଲିଜ ଟ୍ରାଏ अगेन ପାଟି ବଞ୍ଚୁ ଚେଣ୍ଡର ଚିକେନ ପଡ଼ିଲା ଚିକେନ ବି କାଟିଛି ଯେ ଯିଏ କାଟିଛି ପୁରା ପିସ୍ଟା ହିଁ 250 ଭଳିଆ ହବ ଏରା ମାନେ ହେଇଯିବ ସବୁ ମାଂସ କଲେଜ ଫିସ୍ଟା ଖାସ ଆମ ପାଇଁ କାନା ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣା ହେଇଛି କଲେଜ ଫିସ୍ଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ରିତେଶ ଫାଷ୍ଟ ଜଗିକି ବଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ରିତେଶ ଖାଇବ ତାହେଲେ ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ କିଛି କହିବ ଏଇ ଭୋଜିର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କିଛି ନା ବହୁତ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବାସ୍ ଟିକେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହଉଛି ନହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଚଳିବ। ମାଂସ ବନାବେ ପୁରା ଟିକେ ଗୋଳେଇଦେବା ଭଲସେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ହଉ ଆଉ ସିଏ ହେଲା ନିଆଁ ନିଆଁଟି ଜଳୁନି ଭାଇ ଭଲସେ ନହେଲେ ବର୍ଷା ବି ନିଆଁ ଜଳୁନି ଏମିତିରେ କାଠ ଉଦା ହେଇଯାଇଛି ଏ କାଠ ଆମେ ଚୁରି ନାହିଁ ଆଣିଛୁ ଘରୁ ଆସିଲା ନା 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମାଂସ ପୁରା 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମାଂସ ପୁରା ହେଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆମ ରୋଷେଇଆ ଭାଇଙ୍କୁ ସେ କାହ୍ନା ଚୁଲି ପୁରା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଜଳୁଛି ଚିକେନ ଏବେ ପୁରା ହେଇ ଆସିଲା ପୁରା ହେଇଯିବ ଏବେ ପାଣିଟା ଟିକେ ମରିଗଲେ ହେଲା ଆଉ ବେଶୀ ତ ଝୋଳ କରିବାର ନାହିଁ ଝୋଳ ଚିକେନ କଲେ ଭଲ ଲାଗେନି ଏମିତିରେ ବି ଏବେ ମାଂସ ଟିକେ ଚାଖିବା ପାଇଁ କେତେ ପିସ୍ ଆମେ ଆଣିଛୁ ପୁରା ପୁରା ଭଲ ମାନେ ପୁରା ଭଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଅସମ ଆସିଛି ମାନେ ଖାଇନି ଟିକେ ଗରମ ଅଛି ବାକି ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଯୋଉଟା ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏଟା ପୁରା ଅସମ ଅଛି ପିସ୍ ଆଣି ପକେଇଛୁ ଅସମ ପିସ୍ ଆସିଛି ପୁରା ଭଲ ଭଲ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ଆସିଛି ଆଉ ପୁରା ଅସମ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଛି ପାଣି ଜମା ଦେଇନି ପୁରା 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 ନାଇସ୍ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ କେମିତି ହେଇଛି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କାହ୍ନା ତମେ ଟିକେ କହିଲ ଚାଖିନା ତମେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କଲେ ତମେ କହିବ କେମିତି ହେଇଛି ହେଲା ଭଲ ହେଇଛି ନା ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ମୋର କଲଜା ପିସ୍ଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ କଲଜା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ବିନା କମ୍ ମସଲାରେ ବେଶୀ ମସଲା ବି ନା ହଁ
ଭଲ ହେଇଛି ନା ସବୁ ପୁରା ହବ ସିଏ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କରି ଚାଲେ ରୋଷେଇ ସରିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହବ ଏବେ ଏ ଭାଇ ବାହାରେ ମଣ୍ଟୁ ଆବେ ଭାତଟା ଉଲ୍ଟା ଧରିଲୁ ତୁ ଭାବୁଛି ଠିକ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି ହେଲା ହେଲା ପୁରା ରେଡି ପୁରା ଓ ଭାଇ ପୁରା ରେଡି ଚିକେନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରୁଟି ଖାଇବି ଏବେ ସେ ଭାତ ତାର ବାଢିବେ ଭାତ ଆସିଯାଇଛି ଢାବାରୁ ଭାତ ଆଣି ପକେଇଲି ଯାଇନା ଆଉ ଇଏ ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଢାବାରୁ 2ଟା ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ରୁଟି ଖାଇବ ରୁଟି ଯିଏ ଇଏ ଖଟା ପଳାଇଛି ଆଚାର ହେଇଯିବେ ପୁରା ଅସମ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଛି ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁଛି ହେଲା ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ